Brother Solian, let's welcome him, and he is going to bring the word of God for us today. Shalom. Halo bro, apa kabar saudara? How are you? Tes. Ya. Ya, tadi seperti Pastor bilang ini ada kayak notes yang Yes, saudara bisa bawa pulang. Ini sebenarnya rangkuman sama seperti yang ada nanti saudara lihat di PowerPoint. Jadi saudara nggak perlu catat karena saya tahu kita biasanya nggak suka catat ya saudara. So this is a summary of the PowerPoint that I will bring to you, so you don't have to make note. So everything's already there in the note. So, setiap hari kalau saudara misalnya nanti ada yang nggak jelas, saudara bisa pelajari lagi firman Tuhan. If anything that is not clear, you can restudy the Word of God. Sehingga saudara bisa yakin bahwa firman Tuhan itu memang berbicara kepada saudara. So that can you be sure that the Word of God speaks to your heart. Hari ini saya akan bicara, saya percaya Tuhan sedang membawa kita bulan September dan Oktober ini. I do believe in this month of September and October. Pastor mendapatkan impression dari Tuhan. So the pastor has some impression from God. Bahwa kita ini September Oktober ini gereja kita sedang masuk dalam pembentukan karakter. That we are entering into the midst of forming a character. Kalau saudara lihat 2 minggu lalu kita belajar soal hati nurani. And as you see, 2 weeks ago we learned about the conscience. Minggu lalu Pastor membawakan tentang akar-akar kepahitan. And last week Pastor talked about the root of bitterness. Hari ini kita akan berbicara tentang hati yang rendah hati. And today we will talk about the humble heart. Saya percaya bahwa ini semua adalah seri daripada hidup berkemenangan dalam Kristus. And we all believe that this is a series of the victory in living in Jesus Dan saya Christ. percaya bahwa kita semua akan diberkati. And I believe that all of us will be blessed. Sebelum kita mulai, saya ada satu job buat saudara. And before I start, I have one joke for you, Sehingga saudara nggak stres. so you not feel stressed. Ceritanya ada seorang suami istri So there is like a story about a husband and wife yang sangat shock that they are shocked karena anak putrinya dihamilin orang. because their daughter was pregnant. Jadi ibunya nangis-nangis, So the mother was crying. nggak bisa berhenti, She cannot stop crying. dan bapaknya marah-marah, gebrak-gebrak meja. And the father was so upset and he keep hitting the table. Lalu bapaknya bilang anaknya, mana? Siapa yang hamilin kamu? So the father asked the daughter, who is to make you pregnant? So akhirnya di call dan orangnya datang. So finally they called him and that guy is coming. Jadi datang pas orangnya datang itu ternyata orang yang sudah setengah baya. When the guy came, actually he's a little bit older. Dan dia datang naik BMW yang paling baru. When he came, he was driving the newest BMW car. Terus dia datang dan dia duduk dengan orang tuanya. And then he came and sit with the parents. Dia bilang, ya memang saya yang menghamili putri bapak ibu. And he admitted that I was the one that make your daughter pregnant. Mamanya masih nangis, And the mother was still bapaknya crying. masih marah-marah. And the father was still upset. Tapi orang itu bilang begini, But that guy said this. tapi jangan khawatir, saya akan tanggung jawab. But do not worry, I will be responsible. Saya sudah menikah, jadi saya nggak bisa menikahin lagi putri bapak. Actually, I'm a married man, so I cannot marry your daughter. Jadi begini, So this is the decision. kalau nanti yang lahir itu seorang anak perempuan, If the baby that will be born is a girl, saya kasih satu rumah besar, I will give you one big house, satu supermarket yang sudah sukses, one big successful supermarket, dan juga uang 5 miliar. and also money for 5 million. Kalau yang lahir laki-laki, But if the baby was born as a boy, saya kasih 3 rumah mewah, I'll give you 3 big houses, 2 hotel yang sudah sukses, 2 successful dan hotels, uang 50 miliar. and money for 50 millions. Ibunya udah stop nangis. And the mother stopped crying. Dan the father udah nggak begitu marah, And the tapi terus dia father was lanjutin. stopped upset also. Tapi dia lanjutin. Tapi kalau anaknya keguguran, But then he said, if the ada baby miscarriage, was miscarriage, yeah, saya nggak tahu apa yang akan terjadi. I don't know what will happen. Lalu suasananya agak hening,
And there was a quiet moment, Lalu bapaknya bangkit berdiri and the father stand up dan tepuk-tepuk orang itu. and start to touch the. Kalau gagal, coba lagi. If it fails, you can try again. Sometimes people perspective changes, right? Sometimes, ya, kadang-kadang berubah pikiran manusia. Orang punya pemikiran berubah setelah ada tahu hasil ya. Hari ini kita bicara soal humble heart. So today we'll talk about. Hari ini saya akan bicara tentang first thing yang saya mau bahas adalah kenapa kita perlu humble. And the first one I want to mention is about why we have to be humble. Kenapa kita perlu humble? Jadi kalau kita mengerti kenapa kita perlu humble, is easier to attain. If you understand why we have to be humble, then it's easier for us to achieve that. Mari kita buka firman Tuhan dari Efesus pasal yang keempat. So let's open the Word of God in Ephesians chapter 4. Efesus pasal yang keempat ayat yang pertama. Ephesians chapter 4 verse 1. Mari kita semua bangkit berdiri ya. Kita baca sama-sama. Cuma ayat 1 dan ayat 2 saja. We can stand up and read it together. Mari kita baca. Satu, saya baca bahasa, kita sama-sama baca bahasa Indonesia, kemudian Pastor akan baca dalam bahasa Inggris ya. Sama-sama bersama saya. 1, 2, 3. Sebab itu, aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Bahasa Inggris. Therefore, the prisoner of the Lord, beseech you to walk worthy of the calling with which you were called. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. With all lowliness and gentleness, with long suffering, bearing with one another in love. Silakan duduk saudara-saudara. Maybe seated. Firman Tuhan ini berbicara tentang firman Tuhan di Efesus ini The word of God in Ephesians berbicara tentang berbicara tentang Efesus pasal 4 ayat 1 ini berbicara sebenarnya latar belakangnya adalah Efesus 1 sampai 3. So this Ephesians 4 verse 1 actually talks about the background of from Ephesians 3 Chapter 1 until chapter 3. chapter 1 to chapter 3. Kalau saudara pelajari buku Efesus dari 1 sampai pasal 1 sampai pasal 3, when you study Ephesians chapter 1 through chapter 3, saudara mengerti tentang teologi daripada keselamatan. then you understand about the theology of salvation. Yaitu bahwa kita ini semua diselamatkan karena kasih karunia. That actually all of us are saved by the grace of God. Jadi bukan karena perbuatan kita makanya kita diselamatkan. It's not because of our deeds. Tapi di Efesus pasal 2 berkata, But then Ephesians chapter 2 says, bahwa kita diselamatkan karena kasih karunia. we are saved by grace. Bukan karena perbuatan. It's not by our actions. Nah jadi begitu masuk ke pasal yang keempat ini, And then when we enter into the chapter 4, makanya dimulai dengan perkataan sebab itu. it is started by the word therefore. Ya. Jadi kalau saudara perhatikan, pasal 4 ini Paulus mulai berbicara kepada orang-orang di Efesus. So actually in this chapter 4, Paul started to tell the Ephesian church, Kalau nanti saudara pulang, when you go home, saudara akan lihat bahwa semua mulai dari pasal 4 ini sudah mulai sifatnya praktikal. and you will see that in chapter 4, everything will be practical. Contohnya adalah yang ini, yang tadi yang sudah dibilang bahwa kalian harus sabar, rendah hati, dan juga harus menunjukkan kasih. So for example, it says that you have to be patient, to be humble, and you have to show love. Nah, kenapa dikatakan sebab itu? Why it says therefore? Saya mau berikan satu konsep namanya consequence of grace. I want to mention about a concept called consequence of grace. Yaitu artinya satu timbul balik dari kasih karunia. It means as a result of the grace of God. Jadi saudara kalau lihat ya, kalau orang Kristen itu kebanyakan bilang bahwa kita itu kan cuma diselamatkan bukan karena perbuatan, betul? So the word of God says that we are saved not by our works. Jadi kita seringkali pikir bahwa kalau kita sudah selamat ya sudah. So we are thinking that when we are saved, then it is finished.
Nah, ini adalah disebut sebagai consequences of grace. This is what is called as consequence of grace. Bahwa kalau kita setelah kita diselamatkan, kita itu memiliki satu kewajiban secara hati nurani. So after we are saved, then we have a responsibility as with our conscience. Saya beri satu contoh ya. And I want to give you an example. Misalnya, Pak Benny punya hutang kepada Pak Heri 10.000 US dollar. So for example, if Brother Benny has a debt to Brother Harry for $10,000, Kemudian Pak Benny nggak bisa bayar. and then Brother Benny cannot pay the debt. Lalu Pak Heri dengan tulusnya, karena dia mau dimasukin penjara, dibayarin 10.000 US dollar. And then Brother Harry, because he cannot pay the debt, so somebody else pay for that debt. Jadi dibayar sudah lunas ya. So it's he erased the debt. Tapi sebenarnya Pak Heri ini tidak ada intensi apa-apa, cuma mau menolong aja, bayar aja, segitu itu lunas. Brother Harry actually doesn't have the intention, but he just make it. Dia nggak ada harapan bahwa akan dibayar balik. He has no hope that he will pay back. Tapi saya perhatikan, kalau Pak Benny ini sudah menerima kasih karunia daripada Pak Heri, If this Brother Benny has received the grace of God from Brother Harry, dia akan rasanya bersyukur. he Betul? will feel grateful. Dan dia akan merasanya berhutang kepada orang yang sudah membebaskan dia, dan dia akan mencoba untuk membalas. So he will feel that he owes something to that person. He will try to give him something. Walaupun Pak Heri dalam hal ini tidak meminta dia untuk membalas dia balik. Even though this Brother Harry doesn't ask him to pay him back. Saudara lihat, ini adalah namanya consequences dari kasih karunia. So this is consequences of the grace of God. Artinya kalau saudara itu dibebaskan seseorang, That's why if you are released from the debt, engkau dibebaskan dari hukuman, if you are released from a punishment, engkau secara hati nurani, as in our conscience, engkau akan mencoba untuk membalas kasih itu. and you want to repay back what you already get. Inilah yang disebut konsekuensi dari kasih karunia. That is what's called the consequence of the grace. Saudara dan saya tidak perlu berbuat baik untuk masuk dalam kerajaan surga. You and me, we don't have to do good things to enter the kingdom. Saudara tidak diharuskan oleh Tuhan untuk melakukan perbuatan baik untuk masuk dalam kerajaan surga. No. God doesn't ask us to do good things to enter the kingdom of Seluruh God. agama di dunia ini mengajarkan perbuatan baik untuk masuk ke dalam satu keadaan yang kekal. All the religion in the world ask people to do good things to enter Hanya heaven. agama Kristen yang mengajarkan seseorang tidak perlu berbuat baik untuk masuk ke dalam kekekalan. Only in Christianity it teaches that you don't have to do good things to go Sebab to waktu heaven. saudara menerima Kristus, When you receive Christ, you are already in the eternity. Kamu sudah masuk ke dalam kekekalan tersebut waktu engkau menerima Kristus. so you already receive eternity when you receive Christ. Jadi karena engkau sudah masuk di dalam kekekalan itu, seakan engkau sudah mencapai tujuan. So because you reach eternity, then you already reach your goal. Tapi sebenarnya karena engkau tidak, kalau engkau menyadari betapa besar kasih itu kepadamu, But when you realize how big is the grace for you, consequences of kasih karunia itu akan mulai bekerja dalam dirimu. the consequence of the grace will start to work in your life. Kalau engkau menyadari betapa Allah mengasihi engkau, When you realize how much God loves maka you, secara otomatis and then in automatic, engkau akan mulai mentimbul buah-buah roh. then inside of you, you will start to produce Sehingga the engkau fruit of menjadi the orang Spirit. yang melakukan perbuatan baik. And then you become people who do good things. Jadi itu bukan karena engkau melakukan perbuatan baik untuk mendapatkan sesuatu lagi. So No. that means you don't do good things just to get something else. Tapi Pak Benny ini berubah untuk melakukan yang baik kepada Pak Heri ini karena dia timbul dari rasa syukur. But this Brother Benny do good things to Brother Harry because of he wants to give thanks. Inilah yang disebut consequence of kasih karunia. Konsekuensi kasih karunia. This is what is called the consequence of the grace. Yaitu bahwa setiap kita menyadari kasih Allah yang begitu besar, When we realize how big God loves for us, sehingga kita mau nggak mau kita itu memberi diri kita dibentuk oleh kasih itu. and we are enforced to give back that love. Ini yang disebut bahwa kita semua diciptakan untuk melakukan perbuatan baik. That is why it says that we were created to Efesus do 2, good ya. things.
yaitu Efesus 2:10. Bahwa kita semua ini diciptakan untuk melakukan perbuatan baik. We were all created to do good things. Jadi yang saya mau bahas, kenapa kita harus rendah hati? So I want to teach why we have to be humble. Karena ada consequence of grace. Because there are consequences of grace. Kalau saudara tidak melakukan consequences of grace, If we don't do the consequence of grace, kamu sama dengan orang yang di dalam Alkitab, then we are the same as the person in the Bible di mana dia ada hutang terhadap raja 1.000 talenta, when he owed the king for 1,000 lalu pounds. raja itu bilang, saya hapus hutangmu. And the king said, I will erase your debt. Waktu dia keluar, And then when he go out, ada orang hutang dia 100 dinar. and then somebody else owe him about 100 Satu dinar. talenta adalah gaji 1 tahun, 1 talent is about the salary of 1 year. 1 dinar adalah gaji 1 hari. A 1 denary is about 1 day wage. Jadi kalau saudara tidak menyadari konsekuensi daripada kasih karunia, If you don't realize the consequence of the grace, maka saudara akan seperti orang ini, di mana dia mencekik orang itu dan minta orang itu bayar and hutang. then you become like this person, you will try to kill that Mengapa person. kita harus rendah hati? Why we have to be humble? Karena God's love is in us. Because God's love is in us. Karena dalam diri saudara, saudara menyadari kasih Allah, sehingga saudara memberi diri kita itu dibentuk oleh kasih itu. Because we believe that inside of us we are built by that love. Jadi tidak ada tujuannya motivasi untuk mendapatkan sesuatu lagi. So we don't have any motivation to get Tetapi itu anything else. timbul karena diri saudara bersyukur kepada Allah. But that thing appears in our life as a thanksgiving to God. Itu adalah yang pertama. Kedua, kenapa kita itu melakukan, yaitu yang kedua adalah karena pengajaran Tuhan Yesus. And the second thing why we have to be humble is because of Jesus. Matius 11 ayat 9 berkata, Matthew 11:29 says, bahwa belajarlah daripadaku sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Take my yoke upon you and learn of me, for I'm gentle and Maka humble, jiwamu akan mendapatkan ketenangan. and you will find rest. Saudara, kalau saudara itu rendah hati, If you are humble, firman Tuhan berkata the word of God says, bahwa jiwamu akan mendapatkan then ketenangan. your soul will receive rest. Jadi kalau saudara mempraktekkan rendah hati dan juga lemah lembut, And if you want to show the humbleness and the hati meekness, saudara itu akan lebih tenang. your heart will feel peace. Saudara tahu kenapa orang yang rendah hati itu hidup jiwanya lebih tenang? Kenapa? Why a humble person has a calm soul? Kenapa saudara hidupnya itu lebih tenang? Why your life become more calm? Ya karena jarang berantem. Karena you don't fight too often. Ya, karena kalau orang yang rendah hati itu jarang argumen sama orang lain, Humble people rarely sehingga argument with jiwanya other itu people. lebih tenang. So his heart is more calm. Dari research mengatakan bahwa kalau orang-orang yang humble, From the research it says the humble people, kalau dia mau mati when he almost died, dan tuh dia menghadapi kematian, when he faced the death, dia lebih tenang he feel calm dibanding sama orang yang sombong. compared to the prideful person. Bagaimana risetnya saya nggak ngerti, tapi saya baca. How's the research? We don't understand, but I just read it. Tapi dibilang bahwa orang yang rendah hati itu lebih easy untuk menerima kenyataan. The humble people easily receive the reality. Sehingga hatinya itu lebih tenang dalam dia menghadapi kematian. So his heart feel more calm. Tapi kalau orang yang sombong, But the prideful, dia itu nggak bisa menerima kenyataan. he cannot accept Sehingga waktu reality. dia mau mati, When he faces jiwanya death, tidak tenang. then his heart is not in peace. Jadi kalau orang yang rendah hati itu firman Tuhan itu benar. It will give rest to your soul. Jadi itu rendah hati memberikan ketenangan dalam jiwa. Jadi firman Allah itu benar, saudara. So the word of God is true. Jadi ada dua hal kenapa yang kita bahas saja. Kenapa kita perlu untuk menjadi rendah hati? So there Karena are two things why we have to be humble. yaitu satu, bahwa kita ada namanya konsekuensi daripada kasih karunia. The first one is about the consequence of grace. Kedua, karena memang Tuhan Yesus yang mengajarkan. And secondly is because the teaching of Jesus Christ. Sekarang saya masuk ke dalam aplikasi. Now I'm going into the applications. Rendah hati, apa sih sebenarnya kata rendah hati? Banyak definisinya. So what is the definition of a humble? Tetapi Humbleness? saya mau ambil dalam lebih gampang aja ya, untuk orang yang agar kita itu easy to absorb. So I just want to take the practical one. Saya beri satu ilustrasi. Ada dua orang, bos. There's an illustration. There are two people. They are bosses. Dua-duanya orang kaya.
Both of them are rich people. Jadi mereka kalau di Indonesia itu punya supir. So like in Indonesia, they have drivers. Jadi ceritanya yang kaya si A, yang kaya si B. And then we just call them A and B. Dua-duanya selalu bilang bahwa supir mereka bodoh. Both of them always say that the driver are stupid. Mereka argumen bahwa driver saya lebih bodoh daripada driver kamu. So the other always say that my driver is more stupid than Lalu mereka your bilang, driver. oke, kita ngadakan pertandingan siapa yang lebih bodoh. So the other one say, let's compete which one is more stupid. Terus yang orang kaya yang E panggil dia punya driver kemari. And then the boss A call his driver. Driver, sini. So come here, driver. Nih, saya kasih kamu $100. I'll give you $100 Pergi ke dealer mobil BMW, and go to the BMW dealer beliin mobil satu buat saya. and buy me a new car. Lalu driver bilang, yes bos. And the driver say, Dan dia okay. ambil duitnya 100 dan pergi. He took the $100 and leave. Terus begitu bosnya bilang ke temannya, see, And then the boss A said, driver saya bodoh. see how stupid he is. Terus begitu yang sebelah kanan, it's okay, dia nggak begitu bodoh. Nih, saya tunjukin berapa bodoh saya punya driver. And then boss B said, my driver is more stupid. Driver B, dia bilang, driver sini. So he's come here, driver. Coba kamu cek pergi ke rumah, apakah saya ada di rumah apa tidak? And he said to his driver, check, go home and see if I'm there or not. Terus begitu yang driver bilang, yes bos. And the driver Dia says, pergi. yes sir. Terus And yang then he driver leaves. yang ini yang bos ini bilang, And boss B says, wah lu menang dah. Driver lu memang lebih bodoh dari oh, driver. boss A says, okay, your driver is more stupid than my driver. Lalu di balik kisah itu, driver sama driver lagi tengah jalan ngobrol. And then behind all those two drivers talk to each other. Lalu driver yang sebelah sini bilang kepada driver sebelah sana, And then one driver said to the other, dia bilang katanya, he said, bos saya mah bodoh. my boss is very stupid. Masa dia suruh saya beli mobil, He asked me to buy a car, dia kasih saya $100, and he only gave me $100. dia lupa hari ini hari libur. He forgot that today is a holiday. Dealer mana buka hari libur? The dealer is closed today. Dasar bos bego. Oh, that stupid boss. Yang sebelah sini bilang lagi, And the other bos lu driver, mah nggak begitu bego. he said, oh, your boss is not that stupid. Bos gua lebih bego katanya. My boss, I think, is more stupid. Dia suruh gua cek, suruh ke rumah. He asked me to check at home, Apakah dia ada di rumah apa enggak? whether he is at home or not. Zaman sekarang kan udah ada cellphone, call aja. In today's world, we have a cell phone. Why you just call him? See, sometimes people are like this, you know. Ya, kadang-kadang orang seperti itu. Orang kadang-kadang nggak bisa dua-duanya menganggap dua-duanya bodoh. Both of them think they're stupid. Tapi kalau kita melihat dari sisi yang satu, But if you see from the other side, dan coba saudara menempatkan diri saudara di sisi yang lain, if you put yourself in the other one, saudara mungkin mengerti cara pandang orang ini, manusia itu berbeda-beda. then you will see the people perspectives are different. Jadi kalau saudara mau jadi humble, If you want to be humble, saudara harus belajar untuk menempatkan diri saudara you have to place yourself di dalam posisi orang lain. inside of other people's Baru position. saudara bisa mengerti, masuk ke dalam pikiran dia, And then you understand what he thinks. dan saudara bisa mengerti dan saudara bisa menjadi humble. Then you will understand and you can become Saya beri humble. satu contoh ya. I want to give you an example. Kalau bos saudara sedang marah-marah, When your boss is angry, dan waktu bos saudara itu marah-marah, saudara juga mau marah. when your boss is angry, you want to be upset too. Tapi coba saudara sebentar, jaga sebentar diri saudara. But let's Tahan. try to hold it for a moment. Coba saudara tempatkan diri saudara bahwa saudara adalah bos dan bos saudara itu adalah pegawai. Think yourself in your boss position and think your boss is in your Waktu dia position. marah-marah itu saudara pikir, kenapa dia marah-marah? So when he is angry, I think about why Coba he is saudara angry. tempatkan diri saudara dalam posisi bos saudara. Put yourself in his position. Waktu saudara melihat hal ini, When you see this, saudara akan mulai mengerti, oh dia marah-marah karena dia juga ada pressure. oh, I understand. He is angry because he has pressure. Mungkin juga dia sedang mengalami masalah di dalam keluarganya. Maybe he has some problem in his family. Mungkin juga dia sedang bisnisnya sedang lagi down. Or maybe his business Jadi is dia going stressful. down. He full of stress. Makanya dia omelinnya begitu caranya. And that's why he said in that way. Kalau saudara memiliki awareness ini, If you have this awareness, saudara akan lebih easy untuk menjadi lebih humble. then you become easier to be humble. Dan saudara akan mengerti
mencoba mengerti perasaan orang lain. and you understand the other people feeling. Saya pernah berikan satu pengalaman saya pribadi, I have my own experience. di mana personal saya juga experience. ada bawahan, saya juga seorang atasan. And then I have my people under me. Saya memberikan satu instruksi sebenarnya simple aja buat bawahan saya. And I try to give some instruction, simple Tapi saya instruction to tunggu people. nggak datang hasilnya. But when I waited for the result, it never comes. Saya keep on following up, Saya tetap mencoba. tetapi hasilnya nggak datang. But there is no result coming back. Setiap kali saya telepon selalu ada excuse. Every time I call him, he always give me excuse. Saya satu kali meledak. And one day Saya blew bilang up. bahwa ini sebenarnya simple aja. And I Saya told him bilang. this is very simple. Tapi kamu nggak lakukan. Why you never do it? Jadi setelah itu dia coba ceritakan, tapi saya nggak mau ngerti. And then he tried to tell me to explain what happened. But I Akhirnya don't want to kita understand. argumen besar, And then we have a big argumentation. dan setelah itu kita pulang masing-masing. And then after that we went home. Dan kemudian saya sendiri merasa gak enak hati saya. And I feel not peace. Apalagi after that. setelah ke 2 pagi dan besokannya saya telepon dia dan saya minta maaf. And then after morning prayer, I called him and asked for apology. Lalu saya coba belajar duduk dengan dia dan tanya dia, why? Kenapa begitu susah? And I tried to sit back with him and ask him why it's so difficult. Lalu dia menceritakan sebab yang disuruhnya susah, tapi pekerjaan saya yang lainnya banyak. I know it's not that difficult, but I have a lot of things to do. Jadi dengan demikian dia itu karena banyaknya tekanan dari yang lain, dia nggak bisa melakukan hal yang simple yang saya suruhkan. Because there's so many things coming in his job that he cannot do the simple thing. Jadi saya mulai empathy. Then I start to empathize with. Jadi saya mulai menaruh diri saya dalam diri dia dan saya mulai mengerti akan dia. I put myself in his shoes and I understand his situation. Dan dengan demikian kita akhirnya jadi teman baik lagi. And after that, then we become a good friend. Saudara lihat, kalau saudara mau belajar humble, If you want to learn to be humble, saudara harus mulai dari point view orang lain. you have to look at from other people's point of view. Kalau saudara, satu hal yang kita harus pelajari adalah yang disebut sebagai there is always two sides of coin. There is always Selalu ada dua sisi dari sebuah koin. always two sides of the coin. Kalaupun saudara merasa diri saudara itu benar, Even though you feel that you are right, pasti ada satu sisi di mana orang lain yang melihat bahwa sebenarnya saudara salah. there is another side there from other people that say that side is strong. Kalau saudara tidak humble enough, If we're not humble enough, kamu nggak bakal bisa melihat dari sisi orang lain itu. we cannot see from other people's point of view. Coba kalau suami istri lagi ribut, For example, the husband and the wife are arguing, istri bilang suaminya malas, and the wife said the husband is lazy, husband bilang istrinya terlalu ambisi. and the husband says the wife is too ambitious. Tapi kalau dua-duanya nggak mau membuka pikiran, But if both of them do not want to open their mind, mereka akan argue terus berdua. they will always arguing. Pernikahan itu seperti koin, saudara. So the marriage is like a coin. Saudara tahu kalau koin? So you know coin? Itu ada mukanya, There is one side, ada face-nya, right? Ada face dan tail, ada mukanya. there is two sides. Of the coin ada face, ada people face. And there is face of the people in one side. Pernikahan itu kalau lagi berantem itu seperti koin. Marriage, if they are quarreling, is like a coin. Nggak bisa, kalau muka kan, itu kan koin kan berarti satu ngadep ke sini, satu ngadep ke sana, betul? So in the coin, there's one face the left side, the other one face the right side. Suami istri kalau lagi berantem seperti koin, nggak bisa ngelihat satu sama lain. So husband and wife, they are arguing is like a Ngelihat coin. muka satu sama lain udah kesel, They cannot see each other, tetapi nggak bisa lepas. but they cannot They have to stick each other. separate it. They are stick Pantat one dengan another. pantat. They are stick like back and back. Lagi tidur ya, saudara perhatikan kalau saudara tidur satu ngadep sini, satu sini seperti koin. One face the right side, the other face the wrong. Nggak bisa face each other, They cannot face each other. but you have to stick each other. Tapi ada harus. Itulah marriage yang lagi dalam argumen. Ya. So that's our marriage in our. Tapi sebenarnya kalau saudara mau rendah hati cuma perlu satu orang. But if you are humble, just need one person. Cuma perlu satu orang untuk menjadi humble, maka argumen itu bisa selesai. Just need one person to be humble, and that argument can. Mungkin mulai dari solve. suami, Maybe start from the husband, mungkin mulai dari istri. or maybe start from the wife. Coba put yourself, why you think your wife think that you're lazy? Coba berpikir kenapa istri atau suami itu malas. Kenapa kadang-kadang, kenapa istri saya bilang saya
pemalas, padahal saya rasa saya bukan seorang Why pemalas. my wife think that I'm lazy? Actually, I'm Coba not lazy. masuk ke dalam pikiran istrimu Try to enter into your wife's dan mind. coba berpikir hal itu. Start to think about it. Istri sama. And the same thing for wife. Coba saudara pikir kenapa dia pikir saya ini seorang yang ambisi. And why people think that I am very ambitious? Kalau memang ini untuk kebaikan semuanya, If this is for the good of the family, kenapa dia nggak bisa mengerti? why he cannot accept me? Di dalam dunia sekular In the secular world, ada 5 why. there are 5 whys. Yaitu kalau saudara mulai mau tahu penyebab daripada seseorang, If you want to know what's the cause of the saudara tanya 5 kali why. reason of somebody, you ask 5 whys. Misalnya, saudara For tanya, example. kenapa orang ini malas? Why this person lazy? Oh, karena dia badannya capek. Oh, because he is tired. Kenapa dia capek? Tanya lagi, why he is tired? And then why he's tired? Oh, karena dia bekerja. Because he's working. Why dia bekerja? And then why he is working? Kalau saudara terus tanya, why 5 kali, And if you keep asking why 5 saudara akan times, ketemu kenapa penyebab yang pertama. and you will see what's the main cause of this Ya, problem. saya nggak bahas terlalu dalam, tapi itu adalah metodologinya ya. But that's like a methodology. Jadi saudara, kalau saudara mulai menempatkan diri saudara di posisi orang lain, If you put yourself in other people's shoes, saudara akan lebih easy untuk menjadi humble. it is easier for you to be humble. Tadi sekarang saya mau bicara adalah tentang yang ini ya. Yang penting ini adalah tentang intensi dan juga sikap. It's what's important is about intention and Yang saya attitude. maksud adalah orang itu sebenarnya kadang-kadang attitude-nya salah, tapi intensinya benar. Sometimes people have a wrong attitude but the right Untuk intention. mengerti pandangan orang lain, To understand people's point of view, kita harus mengerti orang punya intensi. we need to understand what is his intention. Jangan cuma sikapnya. Do not just look his attitude. Jadi begini, kadang-kadang orang itu sikapnya nggak bagus, Sometimes the person has a wrong attitude. mungkin sikapnya itu nggak ramah, Maybe he's not friendly, tetapi intensinya ramah. but his intention is friendly. Contoh, For seorang example, bapak kepada seorang anak. as a father to his son. Waktu bapak itu ngomelin anaknya, When the father is angry, sikapnya itu keras. his attitude is hard, Itu, stop. tapi sebenarnya intensinya baik. But his intention is good. Kita sebagai untuk mengerti pandangan orang lain, To understand people's perspective, saudara harus bisa bypass attitude. you have to bypass the person's Saudara harus attitude. bisa melewati sikap itu dan masuk ke dalam, mengerti ke dalam intensi orang tersebut. You have to bypass his attitude and see the intention. Saudara sebagai istri harus bisa melepaskan sikap-sikap suami saudara yang kayaknya nggak benar, As a wife, you have to release those attitudes that are not tapi right. saudara masuk ke dalam mengerti apa intensi daripada suami You saudara. start to understand his intention. Jadi kalau saudara saudara mengabaikan sikap, If you ignore the attitudes, tapi saudara melihat intensi orang and ini you baik, start to see the intentions, saudara akan lebih mudah untuk humble. and it's easier for you to be humble. Yang kedua, yang saya mau bahas tentang bagaimana yang praktikal untuk kita itu menjadi humble The second thing is how to be practical and to be humble. adalah tidak menganggap hak kita itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. We do not want to hold our right as something that we have to defend. Mari kita buka di 2 Filipi 2 ayat 6. Let's look at in Philippians chapter 2. Ini bicara tentang kehidupan Yesus, This talks about the life of Jesus. yaitu ayat 6 saya bacakan. Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. So Christ Jesus, who being in the form of God, did not consider it a robbery to be equal with God. Jadi walaupun Tuhan Yesus itu sebenarnya adalah Allah, betul? So actually Jesus Christ himself is God. Tapi waktu dia datang ke bumi, dia itu melepaskan kealahannya. When he came to earth, he released his position as Dan dia God. tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai hak yang harus dipertahankan. So he doesn't take his position as God as something that he has to defend. Kalau saudara mau humble, If you want to be humble, jangan pikir hak saudara itu adalah sesuatu yang harus saudara pertahankan. do not think that your right is something that you have to defend.
Ada seorang pendeta besar namanya D.L. Moody. There's a big preacher called D.L. Moody. Dia satu kali mengadakan satu seminar di Amerika. One time he conducted a seminar Dan dia in the United mengundang States. banyak sekali hamba-hamba Tuhan datang ke Amerika sini And he invited a lot of preachers untuk to come to mengadakan the seminar. Dan apa yang terjadi adalah karena mereka tinggal di satu hotel yang sama, And what happened, because they stay in a one hotel, waktu malam hari, kira-kira jam 10 malam gitu, dia lagi jalan di hotelnya, di hallway-nya. and at night about 10 p.m. and he walked in the hotel corridor. Dia lihat di setiap pintu orang ini, khususnya bagian entah Asia atau Eropa itu, semua sepatunya taruh di depan kamarnya. And he saw that in some rooms there are shoes in front of the door. Waktu Moody's nanya kepada salah satunya, kenapa orang kok taruh sepatunya di luar pintu kamar masing-masing? And then he asked why some people put their shoes outside the door. Mungkin orang ini adalah orang Asian atau Japanese atau apa ya. Maybe they come from Asia or Japanese. Menurut budaya mereka, kalau mereka tinggal di hotel, According to their culture, when they stay in a hotel, maka hotel staff itu pada waktu malam akan ambil semua sepatu ini they think that the hotel staff will take these shoes dan akan semir sepatunya sehingga pagi siap untuk dipakai. and will clean these shoes so that the next morning they are ready to be Tapi used. itu bukan budaya di Amerika. But that's not culture in the United States. Tetapi dia Moody sebagai leader, But D.L. Moody as a leader, dia apa yang dia lakukan? what did he do? Dia ambil semua sepatunya, And he took all the shoes. dia bawa ke kamar dia, He took all the shoes into dia his semir room, satu-satu. and he cleaned it up one by one. Karena dia tahu ini bukan budaya Amerika. Because he knew that this is not culture of the Saudara United perhatikan, States. dia adalah pemimpin dari semua orang ini, And you look at he's the leader of all these tapi dia people. melakukan hal itu. But he did that. Kemudian salah satu muridnya yang orang Amerika And then one of the American students, melihat dia punya tindakan, they saw there what he's doing. dan akhirnya mereka semuanya bantuin dia untuk untuk semir sepatunya. And then finally they helped him to Saudara lihat, walaupun dia seorang leader, look at it, because he's a leader. tapi sebenarnya dia punya hak untuk menyuruh orang bawahannya untuk kerjain. He has the right to ask the people under him. Tetapi dia melepaskan haknya But he released his right. sehingga orang lain bisa melihat, dan akhirnya dia sebagai leader dilihat sebagai seorang yang melayani. So that people will see him as a leader who serve God. Suami istri, suami kalau baru pulang dari tempat kerja, Husband and wife, when the husband come back from home, saudara mungkin waktu pulang kerja sebagai suami, when you just go home as a husband, saudara sudah capek, betul? you feel tired. Dan saudara pikir dalam pikiran saudara, And you will think in your mind, saya sudah capek, I feel tired. ini adalah hak saya This is my right untuk duduk to sit down dengan remote control, and take the remote dengan snack di sebelah kiri saya, with my dan saya snack start flipping and start flipping the channel. video, right? Itu hak saya, jangan ganggu saya This lagi. is my right, so don't bother me. Tetapi kalau kita mau belajar humble, But if you want to learn to be humble, saudara harus mulai belajar melepaskan hak saudara. then you have to learn to release your rights. Walaupun menurut saudara itu merupakan hak saudara, Even though you think this is my right, you let go. you have to let it go. Saudara mulai melayani istri saudara walaupun saudara sudah pulang, sudah capek. You start to serve your wife when you feel tired. You have a humble heart to serve. Kamu punya rendah hati untuk Why? melayani. Karena Yesus juga melepaskan hak dia Why? Because Jesus also released his right for you and me, for you and me, so we can receive grace. supaya kita bisa menerima kasih. Consequences of grace. Again. Konsekuensi kasih karunia. Jadi kalau saudara mau melihat dari sisi orang, kalau saudara mau melepaskan hak saudara, If you want to release your right, saudara akan menjadi orang yang rendah hati. you become a humble person. Jadi jangan saudara itu klaim hak saudara So do not claim your right yang seakan-akan itu harus saudara pertahankan. It looks like something that you have to define. Satu hal lagi saya beri contoh, One more example: seorang landlord dan seorang tenant. a landlord and a tenant. Landlord memiliki kuasa, memiliki otoritas terhadap tenant, betul? The landlord has some authority over the tenant. Saya kenal seseorang I know somebody yang dimana dia adalah landlord tapi tenantnya suka komplain ke city, kemana aja. that he's a landlord, but his tenant always complain like to the city. Jadi landlord ini mengambil keputusan untuk melayani tenantnya. So this landlord decided to serve this tenant. Dia lagi birthday, dikasih gift, When the tenant has having birthday, depan the dia punya landlord give him apartemen a dia gift. bersihin,
he cleaned up in front of the apartment, dan dia being nice, respectful to the tenant. and then he being nice to the tenant. Jadi apa akhirnya adalah tenant itu akhirnya menjadi tenant terbaik daripada landlord tersebut. And then the tenant became a good tenant to the landlord. Walaupun landlord ini memiliki hak untuk bilang kepada itu, kalau kamu nggak suka kamu keluar aja. Even the landlord has the right to say, Tapi if you dia don't nggak like it, you memakai can leave. haknya sebagai landlord. But he doesn't use that right. Tapi dia melepaskan haknya dan mulai melayani. His right and start to serve. Saudara lihat, the powerful of being humble adalah you can change people's heart. Kekuatan daripada kerendahan hati Dalam saudara melayani klien saudara dalam pekerjaan saudara. If you learn to serve your Dalam customer, saudara bergaul dengan orang lain. when you relationship with other people, Kalau saudara memiliki humble heart, if you have a humble heart, saudara akan memiliki satu kemenangan. you will have a victory. Jadi kalau saudara mau humble, saudara jangan berpikir itu adalah hak saudara yang harus dipertahankan. So you want to be humble. Do not think that you Let have go. to defend your own right. Just let it go. Ada seorang namanya Booker T. Washington. There's somebody named Booker T. Washington. Dia adalah orang hitam, orang African American. He's African American. Dan dia itu sebenarnya seorang presiden dari universitas besar di Alabama. He's a president of a big university in Alabama. Satu kali Mr. Washington ini sedang jalan-jalan di Alabama di kota yang bagiannya cukup bagian orang kaya. And then one day he was just traveling in a part of city that has Di a mana lot of of rich course people. banyak orang putih di sana. And there's a lot of white people there. Waktu Mr. Washington ini lagi jalan-jalan di sana, When Mr. Washington was walking down that lalu area, ada seorang wanita yang putih yang kaya. there's a white lady, a rich white lady. Lalu orang wanita kaya itu bilang kepada Mr. Washington, And that rich lady said to Washington, Sir, "Sir, mau nggak bantuin saya untuk tebang kayu, nanti saya kasih kamu beberapa dolar. do you want to help me to cut the tree so I give you a couple dollars?" Mr. Washington adalah presiden daripada universitas, salah satu universitas terbesar di Alabama. Remember, Mr. Washington is a president of a big university in Alabama. Tapi dia humble enough dan bilang, sure, I wanna do that. But he is humble enough and say, "Okay, let me help you." Jadi dia akhirnya bantuin dia, karena wanita ini nggak tahu siapa dia. Help the lady, and the lady doesn't know who is he. Setelah selesai, setelah potong-potong dia pulang, dibayar uangnya dan dia pulang. Kemudian ada seorang anak kecil, Finishing cutting the trees, and then there was a child. dan anak itu bilang kepada wanita yang kaya ini, The child told the siapa Mr. Washington ini. lady who the Mr. Washington Lalu is, dia rasanya malu dan dia pergi ke universitasnya. and the lady feel embarrassed, and then she went to that Dan university, dia apologize, oh sorry saya nggak kenal kamu. and she said that, "I apologize that I didn't know you." Lalu dia bilang, no ma'am, But Mr. Washington said, "No, man, saya manusia biasa I'm just an ordinary man. dan saya senang membantu teman. I'm glad to be helpful." Dan dengan demikian akhirnya orang kaya ini membawa teman-temannya yang lain And then finally, this rich lady dan brought her memberikan donasi banyak kepada Friends. universitas tersebut. and gave a lot of donation to the school. Saudara lihat, dia sebenarnya sebagai seorang presiden daripada universitas di Alabama, Look at him. He's the president of the university. dia sebenarnya punya hak dan punya pride, punya kesombongan yang dia harus pertahankan. He has the right to have a pride and that he can defend. Tetapi karena dia itu sadar siapa dirinya, But because he realized who is dia himself, mau lepaskan haknya. he want to release that right. Saudara mau memiliki pernikahan yang langgeng? Do you want to have a long Saudara mau lasting marriage? memiliki satu hubungan yang baik dengan teman saudara? You want to have a good relationship? Kamu harus with them? belajar melepaskan hakmu. You have to release Yang your right. menurutmu engkau harus pertahankan. That you think you have to defend. Whether it is your pride, Apakah itu kesombongan? apakah itu merupakan saudara punya reputasi, Is that your reputation? apakah itu jam istirahat saudara, Is that your rest time? atau mungkin your money. Or maybe your money? Kalau saudara melepaskan hak saudara, You release your right, you will get it back. you will get it back. Tapi kalau saudara terus pertahankan, If you keep defending it, saudara terus akan ribut. then you will have argumentation. Di dalam keluarga ada 12 kata yang sangat penting. In a family, there are 12 words that are Keluarga, important. yaitu number one, Family. I was wrong. The first one is I was wrong. To say I was wrong. To say I was wrong. Two Kedua, adalah I am sorry. I'm sorry. Ya, yang kedua, yang pertama adalah I was wrong. The
The first one is I was wrong. Yang kedua adalah I am sorry. Second one is I The am third sorry. word is please forgive me. The third word is please forgive me. The fourth word is I love you. Yang keempat adalah aku Kalau mengasihi. saudara pegang kata empat ini di dalam keluarga saudara, If you hold these four sentences, kalau saudara salah bilang I was wrong If you're wrong, then say I was wrong. and say I'm sorry, Dan berkata please maaf, forgive me maafkan saya and I love you. dan saya mengasihi kamu. Saudara akan mendapatkan hidup yang humble dan rendah hati. You will have a humble heart. Saudara percaya bahwa hak tadi soal hak adalah saudara sadari bahwa semua yang kita dapat itu dari Tuhan. As you know, all the rights are coming from God. Kalau saudara menyadari akan hal ini, easy saudara untuk melepaskan hak saudara. If you realize this thing, it will be easy to release that back. Jangan anggap bahwa itu merupakan hak saudara karena semuanya itu asalnya dari Tuhan. Do not think that it's coming from you, it's coming from God. Semuanya itu dari Tuhan. It's all coming from God, Termasuk sebagai gembala. including as a shepherd. Gembala juga memiliki otoritas, betul? The shepherd has an authority. Sebagai leader juga memiliki otoritas. As a leader, also have authority. Sebagai ketua ministry musik, saudara juga memiliki As a otoritas. music coordinator, also Sebagai have suami, authority. saudara juga memiliki otoritas. As a husband, also has Tetapi tidak authority. semua selalu otoritas saudara adalah hak yang harus But dipertahankan. not all the authority has to be used. Kalau saudara mau rendah hati satu sama lain, You want to be humble. saudara melepaskan hak saudara, You will release your rights. saudara akan mendapatkan hidup yang lebih baik. You will have a good life. Yesus juga memberi contoh, of course, bahwa Jesus, dia dengan gave a good mencuci example. kaki daripada murid-murid. To Saudara bayangkan, wash the feet of his disciples. Tuhan Yesus itu Tuhan, Imagine, pencipta Jesus langit is dan God, bumi, creator of heaven and tapi earth. dia mau cuci kaki murid-murid. But he want to wash his disciples. Paling rendah, The lowest. dia lepaskan semua He haknya untuk released mencuci all kaki. his rights. Ya. Yang ketiga, yang terakhir, poin terakhir The third one, adalah saudara, kalau saudara mau rendah hati, if you want to be humble, saudara harus mulai melihat orang lain itu lebih baik atau lebih utama daripada you dirimu. have to be able to see other people is better Sendiri. or more important than you. Jangan berpikir bahwa engkau itu lebih baik daripada orang lain. Do not think that you are better than other people. Karena kalau saudara itu berpikir saudara itu lebih baik daripada orang lain, Because if you think you're better than other people, engkau nggak bakalan bisa jadi humble. you cannot be humble. Saudara harus melihat orang lain itu lebih baik daripada saudara. You have to be able to see other people more important. Dengan demikian saudara bisa memiliki hati yang humble. As a result, you will have a Saudara mau dikritik. You are able to receive it. Kenapa orang itu cepat marah? Why people get upset? Karena easily? orangnya sombong. Because it's prideful. Kalau orang sombong itu paling cepat marah. The prideful person is easily get angry. Paling easy untuk membuat orang marah kalau orang sombong itu, It's easy to make the pride person angry. kamu serang dia punya ego. You attack his ego. Kalau saudara serang dia punya ego, langsung meledak. If you attack his ego, he will blow up Itu karena orangnya nggak humble. because he's not humble. Tetapi kalau orang yang humble, But a humble person, orang itu kalau dikritik, when he receive critic, dia bawa pulang. he bring it home Lalu dia pikirkan, and he think dan dia berubah. and he change. Itu adalah orang yang rendah hati. That's a humble person. Why? Karena dia melihat Why? mungkin orang lain melihat sesuatu yang saya tidak lihat. Because maybe other person see something that I don't see. Lihat. Jadi sebelum saudara mau marah-marah kalau saudara dikritik orang atau dijelekin orang, think back. Before you get angry when people criticize you, Mulai think berpikir ke dalam dirimu, maybe orang itu benar. start to think maybe that person is right. Saudara mulai berpikir bahwa, oh iya mungkin aja ya, nasihat orang itu benar. There's a possibility what he says is right Buat saya. for me. Kalau saudara rendah hati, kalau saudara cukup rendah hati, If you are humble, saudara akan mulai kontemplasi, mulai dipikirkan. and you start to contemplate, Tapi kalau saudara orangnya sombong, but if you are arrogant, Amsal 16 ayat 18, Psalm 16:18, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. so the pride goes before destruction and a haughty spirit before a fall. Kalau saudara lihat padi itu semakin berisi, semakin apa saudara? Semakin nunduk. Jadi kalau saudara itu mau belajar untuk menjadi orang yang berisi, itu saudara jangan semakin naik mukanya ya. If you want to be to have more quality, do not feel that
you want to stand up more, but you have to bow down more. Summer 1986 ada dua buah sebuah kapal besar yang tabrakan dan akhirnya ratusan jiwa meninggal tahun 1986. In 1986, there were two big ships that collide with each other. Mereka itu tabrakan bukan karena technological failure, bukan karena IT atau apa radarnya yang rusak, bukan. The collision did happen not because of the technological error, Tetapi karena keras kepala daripada dua kapten dari masing-masing. but because of the stubbornness of those two captains. Jadi mereka sudah tahu mereka akan tabrakan, So they already know they will hit each other. tapi masing-masing kapten bilang kamu yang mundur, kamu yang geser. But each captain says, you're the one that has to move from Ini my way." adalah saya punya jalur, jadi saya nggak mau belok-belok, saya punya jalur. Yang ini juga nggak mau. And both of them say, this is my path and I don't want to take turn. Akhirnya begitu mereka sadar bahwa mereka sudah telat, sudah memutar, sudah terlambat. And then when they realize that they want to make a turn, it's already too late. Akhirnya mereka tabrakan dan sobek. And they finally hit a crash, Dan and karena then, itu di tengah laut, was torn. And because in the middle of sea, tidak sempat ditolong, ratusan orang meninggal. and because nobody can help, then hundreds of people died. Jadi kalau saudara, akhirnya kenapa jadi tragis ini? Karena orang itu tidak memandang orang lain itu lebih baik daripada diri sendiri dan tidak mau menerima kritik. Why the tragedy happens? Because they cannot see other people better than themselves. Ada seorang anak muda baru pagi tadi baru ceritanya dia baru selesai first aid pertolongan pertama ya, training pertolongan pertama. And there was a young man in the morning. He has the first aid training. Jadi dia baru aja dilatih kalau orang ceritanya jatuh pingsan di jalanan apa yang harus dia lakukan. He was trained if somebody unconscious on the street, what has to be Dia orang done. biasa dan dilatih untuk hal itu. This ordinary man, and he was trained. Lalu to dia do dalam that. perjalanan pulang kebetulan ada orang di tengah jalan yang sedang pingsan, And on the way home, he saw somebody entah unconscious. tabrakan atau hal yang lain. He didn't know because of accident. or Lalu karena something dia else. baru belajar, dia semangat sekali. And because he just learned about it, so he was so excited. Lalu dia bilang, minggir, saya tahu pertolongan pertama. And then said, "Go away! I know how to help." Jadi this dia person." tolong orang itu ya, dia kasih napas gini. Gak bangun-bangun, saudara. He tried to, Dan salah satu orang yang dia push itu ada seorang wanita setengah baya. That for the person that he pushed away, there's a lady. Wanita setengah baya itu cuma berdiri dekat dia. Dia bilang, itu waktu dia gini, bilang, minggir, saya tahu, saya baru aja dapat training tadi pagi untuk pertolongan When pertama. he's trying to help that person, the lady was standing and looking at him. Lalu dia ikutin step-stepnya semuanya. Begitu saya nggak bangun-bangun, dia juga bingung. But after he Ini performed orang all the pingsan steps, nggak bangun-bangun dikasih pertolongan pertama. the person is still not conscious. Lalu yang wanita setengah baya ini deketin dia. And the lady came to him and Dia said, berkata, Son, and he said, "Son, nanti kalau kamu sudah sampai di titik di mana bilang call the doctor, and when you reach to the section when it says call the doctor, I will be right here." You get it? Wanita setengah baya itu seorang dokter. So that lady Dia actually baru said, belajar, cuma belajar pertolongan pertama doang, Iya, udah semangat. Dorong, udah, saya bisa. the young guy was just ordinary man, but actually there was a doctor there. Dokter tahu apa yang harus dilakukan. The doctor knew what. needs to be Kadang-kala done. kita seperti itu. But sometimes we are like Kita that. nganggap kita sudah tahu semuanya. We think that we know everything. Begitu orang kasih kita tahu, When the other person tells us what kita to do, minggir. Udah lu we nggak say, tahu no, apa. no, you don't know anything. Gue tahu semuanya, gue baru dapat training, gue baru dapat I pengetahuan. just some knowledge and I know what to do. But a doctor was standing there, But the doctor ready to help, siap kasih. untuk membantu. tapi kita nggak mau terima. But then we don't want to receive. Ya. Jadi 3 hal untuk saudara menjadi humble. There are 3 things to be humble. Apa aja? What are they? Coba pull up your notes. And coba ambil catatannya. Yang pertama apa, saudara? What is the first one? Try to understand others people perspektif. Coba Ya. untuk mengerti pandangan orang lain. Cara pandang orang lain. Bagaimana dia? Kedua apa? What is the second one? Jangan pikir bahwa hak itu adalah sesuatu yang harus dipertahankan. Not Ketiga, to consider your rights as something that you need to withhold. yang ketiga adalah bahwa kita harus And the third menganggap one, orang lain lebih utama daripada diri kita sendiri. esteem others better than yourself.
Amin. Mari silakan berdiri. So let's all stand up. Let's sing a song. I'm coming back to the heart of worship, ya. When the music fades. Haleluya. Tuhan, terima kasih kalau pada hari ini Tuhan kami boleh belajar akan firman-Mu Tuhan. We thank you that today we have opportunity to learn. Secara praktis kami belajar untuk menjadi orang yang rendah hati. As a practical things and how to be a humble person. Ajar kami Tuhan melalui firman-Mu ini. Teach us through your word. Agar kami mengerti akan panggilan kami untuk melakukan perbuatan yang baik. We understand how to do our job as a good. Bahwa kami adalah Tuhan hasil daripada konsekuensi daripada kasih karunia. As we are the product of your grace. Dan biarlah hati kami boleh diubahkan Tuhan. So that our heart can be changed. Boleh dilembutkan. Can be softened. Haleluya. When the music fades. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring, longing just to bring something that is worth, something that's worth, that will bless your heart. I bring you more than a song. I bring you more than a song. For the song in itself, it's not what you have prepared. You search much deeper. You search much deeper within. From the way things appear, you looking into my heart. I'm coming back. I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Mari kita meresponi firman Tuhan. Let us respond to the word of God. Saudara arahkan hati saudara. Face your heart. Saudara arahkan tangan saudara kepada Tuhan. Face your hands toward God. Minta Tuhan merubah hati saudara. Ask God to change your heart. Saya tahu tidak easy untuk berubah perspektif. I know it's not easy to change your perspective. Tetapi firman Allah sanggup merubah. But the word of God is able to change. Karena firman Allah itu memiliki kuasa. Because the word of God has power. Hari ini Tuhan berbicara kepada kita. Today God has speaking to you. Mari kita belajar untuk rendah hati. Let's learn to be humble before God. Belajar untuk mengerti. Learn to understand. Belajar untuk rendahkan hati kita. Learn to low down our heart. Sehingga kita boleh mengerti apa itu rencana Allah dalam kehidupan kita. We can understand the plan of God for our lives. Saudara minta Tuhan kekuatan yang baru. We ask God for a new strength. Sehingga Allah bisa bekerja di dalam dirimu. So God can work in your life. Di dalam hatimu ada roh Tuhan. In your heart there is a spirit of Dan God. roh Tuhan itu sanggup merubahkan kehidupan And the spirit saudara. of God is able to change you. Untuk merubah saudara punya hati-hati yang keras. To change your heart and heart. Karena roh Allah itu sebagai satu deposit dalam dirimu. Because the spirit of the Lord is like a Sampai deposit. Tuhan datang. Until the Lord Dan roh kudus itu akan membentuk saudara. the Holy Spirit will form you Hari demi hari. day by day. Sehingga saudara semakin serupa dengan Kristus. Become more like Him. Karena itu mintalah kepada dia pertolongan. Therefore ask help from Him. Karena roh kudus itu diutus Tuhan Yesus. Because the Holy Spirit has been Untuk menjadi sent penolong saudara dan to be saya. our helper. Kalau saudara tidak sanggup, If you cannot do it,
saudara minta untuk Roh Kudus untuk menolong You saudara, ask the Holy Spirit to help maka hatimu akan menjadi lembut so your heart will become dan kau soft akan mudah untuk dibaca oleh Tuhan. and the Lord will be able to form your heart. Minta ampun kepada Tuhan. Ask forgiveness Kalau from God. saudara ada dosa dan kesalahan, If there is any sin, dan biar Tuhan yang merubah saudara. then let God change you. I'm sorry, Lord, for the things I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Father, we thank you for your word. Your word has authority upon our lives. Teach us to be humble. Teach us to follow what you teach. We thank you for your word, Father. We thank you for your love, grace, mercy. We want to respond our life based on the grace that you have given us. Thank you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless you. You may be seated. It's a powerful word of God. Amen.